বলছেন রঘুনাথ রাজার ছেলে, হ্যাঁ, কোটিপতি ছেলে, পিতা জ্যেষ্ঠ একমাত্র পুত্র 20 লক্ষ টাকা আদায় করে। টাকা, লক্ষ টাকা আদা কি বাদশাহীর দরকার। বলছেন যে আর 12 লক্ষ টাকা আনয়। এখনকার হিসাবে আরো কোটি। তো কখন কখন তখনকার সময় 500 বছর পুরানো, ভাববার বিষয়। 500 বছর আগে কত টাকা? 20 লক্ষ টাকা, মানে 20 লক্ষ টাকা। 20 লক্ষ টাকা এখনকার সময় কত কোটি টাকা? 500 বছর আগের কথা। 500 साल पुरानी 20 लाख रुपए का कीमत अब के समय करोड़ से ज्यादा। तुम 20 करोड़ मान लो, 100 करोड़ मान लो, 100 करोड़, 200 करोड़ मान लो, तो भी कम पड़े। एक ही पैसा में तुम कितना कुछ आना आना में कितना पैसा होता था। মহাপ্রভু চিন্তা করলেন যে তখন পিতাদৃষ্ট পুত্র বললেন 20 লক্ষ টাকা আদায় করলেন। বলছেন এখনকার হিসেবে তো অনেক বেশি। এই অর্থের একমাত্র অধিকারী, উত্তরাধিকারী প্রেম ভক্তি যে কি জিনিস, কোথায় নিয়ে এসেছে রঘুনাথকে, কোথায় নিয়ে এসেছে রঘুনাথকে, ভাববার বিষয়। বিষামৃত স্বরূপ দামোদর বলে উঠলেন, স্বরূপ ক এ আর ওইছে মৃত খায়, আর তিনি নিত্য নিত্য আমার সভায় নাহি দেয়। কি তোমার, কি তোমার প্রকৃত, বলো রাধে রাধে। আরে আমায় দাও একটু পরম তার। বলছেন শুনলেন প্রভু পদ্মা, বলছেন শুনলেন প্রভু ওই কথা। প্রভুকেও আকর্ষণ করলো সেই জিনিস, প্রভুকেও আকর্ষণ করলো সেই জিনিস। বলছে না, বাসি রুটি, নর্দম্বার রুটি তুলে খাচ্ছেন। মহাপ্রভু এসে বলছেন, কিরে ভালো মন্দ খাচ্ছিস, আমাকে না দিয়ে দিয়ে। মহাপুরুষ সাক্ষাৎ। এইবার সেই কথায় আসছি আমরা। বলে মহাপ্রভুকে আকর্ষণ করলেন সেই বস্তু, না? গোপনে দাঁড়িয়ে আছেন, দেখছেন স্বরূপ ও রঘু এই অন্ন ভাগ করে নিলেন। স্বরূপ স্বরূপ কিরে ভাই আমাকে দিবি না? আর মহাপ্রভু একটা এক পাশ থেকে দেখছেন। কত বড় ভাববার বিষয় এখানে, কত বড় অন্তরঙ্গ কথা এখানে। भाई कितना सोचने वाली विषय। सच्चिद आनंद घनश्याम विग्रह, है ना? महाप्रभु कलिजुग पन अवतार साक्षात भगवान खड़े होके देख रहे स्वरूप को। जो मैं बोला था आज्ञा देता उसको फॉलो करना, पीछा करना, उसे क्या कर रहे? वो दोनों जाके हमारा जो प्रसाद बचता है वो प्रसाद ग्रहण कर रहे। ठीक है, देख रहे এই প্রকারের সব বলছেন যে উৎকণ্ঠা প্রভু এসে, বলছেন উৎকণ্ঠা প্রভু প্রভু এসে আসে। কাহা বস্তু খাও সবে, কাহা বস্তু আর কাহা বস্তু খাও সবে, আর মোরে না দিয়ে কেন? কাহা বস্তু খাও সবে, মোরে না দিয়ে কেন? আরে এত বলি এক ঘাস করিল ভক্ষণে, আর এত বলি এক ঘাস করিল ভক্ষণে, আরে কাহা বস্তু খাও সবে, মোরে না দাও কেন? अरे एतो बोली एग्रस कोडिलो भक्कोने। इसका माने क्या है? इसका माने ये है महाप्रभु चुप चुप के आके बोलने लगे, अरे क्या खा रहे हो तुम लोग? अरे तुम क्या खा रहे हो भाई? हमको ना बोलकर, ना जन मतलब पूछ कर, बोले हमको भी थोड़ा एक ग्रास दो, हम भी खा के देखे, हम भी पी के देखे। महाप्रभु स्वयं भगवान
আর এক গ্রাস নিতাই মহাপ্রভুর হাত ধরে ফেললেন স্বরূপ, এগুলো তোমার জন্য নয় প্রভু, আর নেতা আর নিও না, বলছেন এগুলো তোমার জন্য না, আর নিও না, তাই। আর প্রভু কয়ে নিত্য নিত্য নানা প্রসাদ পায়, প্রভু কয়ে নিত্য নিত্য নানা প্রসাদ পায়। আরে আছে আস্বাদন করে, আচ্ছা আস্বাদন করে কোন প্রসাদ পায়, আচ্ছা আস্বাদন করে কোন প্রসাদ পায়। सोचने वाली विषय, खूब सुंदर लगता है ये भजन। ये भजन क्या है? पद है, स्वरूप दास का सब पद है, लेकिन गोसाई पाद अंतरंग स्वभाव से लिखा है। कितना सुंदर कह रहे। निताई चाधा के हाथ में पकड़े, हाथ पकड़ के बोल रहे भाई तुम ये तुम्हारे लिए नहीं, ये महाप्रभु प्रभु आपके लिए नहीं है, ये हमारे लिए, हमको दो। सब आने पाने लगे। तो कितना सोचने वाली विषय। प्रत्येक जीव के अंदर गोविंद वास करे, प्रत्येक जीव, कीड़ा मकर घोड़ा बेस छागल इत्यादि, मतलब मच्छी वगैरह जितना भी है, घोरू मोस जितना भी है, प्रत्येक जीव के अंदर गोविंद जी वास कर रहे, कण कण में। और 84 कोष मंडल में हमारे श्री वृंदावन धाम में बच की धूल में कण कण में गोविंद जी वास कर रहे। बोलो राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।